अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कभी कभार मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अहम मौज़ूआत से आपसे बात कर रही हूं तो यहाँ पे कोई मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि नेशनल असेंबली हो या फिर सिंध असेंबली हो, अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। कल हमने देखा कि एक तूफान बदतमीजी था, चाहे सिंध बजट की बात की जाए, और ये दूसरा रोज है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब को अपनी तकरीर करने का, इस बजट को डिबेट करने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा हम एक बड़ी ही तकलीफ दह बात है हमारे लिए। पहले इस बात पे दुख होता था, अब हंसी आती है और अब कुछ नमनेस सी महसूस होती है कि इतना अहम मौजू जिसमें हम अपने आने वाले कल के लिए आज उसकी फाउंडेशन रख रहे हैं या फिर लोगों को बता रहे हैं कि हमारी कौमी तरजीहात क्या हैं, चाहे आपका ताल्लुक अपोजिशन से हो या फिर आपका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो, बात यहाँ पे हो रही है लोगों की मफाद की, कौम के मुस्तकबिल की। और जो हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं माशाल्लाह, उनका जो तरीक़ेकार था, क्या तूफान बदतमीजी, यानी एक दूसरे को किताबें इस तरह खींच के मारना कि मुझे लगता है हमारे एथलीट्स को ओलंपिक्स की तैयारी करने के बजाय पार्लियामेंट भेज देना चाहिए। थ्रो और कैच का इतना हसीन हमने नजारा कल देखा है कि वाकई अकल दंग रह जाती है। दिल खून के आंसू रोता है कि ये वो लोग हैं जिनको आप वोट देकर इस 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए ऐवानों में लेकर आए हैं। और फिर इसमें आप सूरत हाल देखिए कि कहा यह जा रहा है कि जी कोई हमें गाली देगा या हमें बुरा भला कहेगा तो फिर ये ना समझे कि आगे से उसको जवाब नहीं मिलेगा। जब ये रस्साकशी की सी कैफियत हो जाए, जब हम तमाम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक तरफ बालाए ताक पे रख दें और उनको किसी तरह वैल्यूबल ही ना गर्दानें, यानी यहाँ पे हमेशा हमें डिबेट्स में सिखाया जाता था कि डोंट रेज योर वॉइस, रेज योर आर्ग्यूमेंट। यहाँ तो कोई कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ना कोई समझना चाह रहा था। आइए दिखाते हैं आपको कि साल 2021 और 22 का बजट जो कि मौजूदा हुकूमत का सबसे अहम बजट है, उसमें ठीक है जी अपोजिशन के तहफ्फुज़ात अपनी जगह, लेकिन हुकूमती नुमाइंदेगान को भी अपनी कारकर्दगी और अपने रवैये पे नजरसानी की जरूरत है। लेट्स टेक अ लुक कि कल पार्लियामेंट में क्या हुआ। कौमी असेंबली के ऐवान में उठा बदतमीजी का तूफान, स्पीकर असद कैसर हुए मुकम्मल नाकाम। हुकूमती अरकान की आज भी अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने भी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। पीटीआई अरकान ने खूब सीटियां बजाई। निशिस्तों पर खड़े होकर जुमले कसते रहे। शोर शराबे में शहबाज शरीफ की तकरीर जारी थी कि पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान आपे से बाहर हो गए। अपोजिशन अरकान को गालियां दी और बजट दस्तावेज दे मारी। अपोजिशन अरकान ने कॉपी दोबारा अली नवाज अवान की जानिब फेंक दी। दोनों जानिब से चंद अरकान बीच बचाव भी कराते रहे, लेकिन हुकूमत के सीनियर अरकान और अपोजिशन के बड़े सूरत हाल को एंजॉय करते रहे। जी जनाब अली, आप देख रहे हैं कि कई लोग इसको एंजॉय करते रहे, कई लोग कैच खेलते रहे। जो वहां पे नज़्म ज़ब्त को कायम रखने के लिए तैनात फोर्स थी, वो बेचारी अजीब एक कशमकश का शिकार थी। और यकीनन स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली पे इसका अच्छा असर नहीं पड़ रहा था। बार बार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनको कहते रहे कि हमारी तरफ देखिए, लेकिन ये आपका ऐवान बाला है जहां पे बदतरीन पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल किया जा रहा था। एंड इट इज अपॉलिंग कि कोई एहसास शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई गलत को गलत कहने को तैयार नहीं है, और हमने ये रंग दे दिया है अपनी सियासत को। कभी आपने सोचा है कि आने वाले फिर हमारे लीडर्स कैसे होंगे, जिनको बहस करना नहीं आती, बहस बराए बहस हो रही है। और पहले तो बहस हुआ करती थी, अब तो हाथापाई होती है, गाली गलोच होता है, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना उस जगह का तकद्दुस है जहां आप मौजूद हैं।
لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پہ صرف انفرادی یا شخصی بنیاد پہ یہ زبان استعمال نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ توہین ہے اس ایوان کی جس میں آپ اور میں ان کو ووٹ دے کر پہنچاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ لمحہ فکریہ ہے سب لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی جو اس سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اوور دا ایئرز جو باتیں پہلے پروٹیسٹ میں ہوا کرتی تھی وہاں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو باتیں کنٹینر سے ہوا کرتی تھیں اب ہمارے ٹیلی ویژن سکرینز پہ اور ہماری پارلیمنٹ میں ہونے لگی ہے. آئی تھنک دس از ریئلی اگر ہم اس پوائنٹ سے نہیں مڑے تو اٹس گوئنگ ٹو بی ایون ورس فرام دس پوائنٹ آن ورڈز. لیکن جی آ جاتے ہیں واپس ٹو دا پریزنٹ مومنٹ، آج اور ابھی کی بنیاد پہ. کئی دفعہ جب ہمیں ضرورت کسی چیز کی پڑتی ہے، خاص طور پہ فائنینشیل ریسورسز کی، تو انتظار نہیں کیا جا سکتا. ان وسائل کی فوری طور پہ ضرورت کو حل کرنے کے لیے ایک نیا اسٹارٹ اپ پاکستان میں ہے جس کا نام ہے ابھی، which is all about the here and now. کہ اگر آپ کو اچانک سے پیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ کیا کریں. خاص طور پہ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کے لیے فوری طور پہ فنڈز ارینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو واٹ از دس اسٹارٹ اپ ایکچولی پرومسنگ دیم؟ آئیے ملاقات کراتے ہیں آپ کی ان کے فاؤنڈر سے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عمیر انصاری، who is the co-founder and the CEO. آپ پیشہ ورانہ طور پہ ایک انویسٹمنٹ بینکر ہیں اور پرٹیکولر فوکس آپ کا امر فرنٹیئر ایکویٹی مارکیٹس پہ ہے، جو کہ بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز میں. انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں 8 مختلف ممالک میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو منوایا ہے. ناؤ ہی از کم بیک ٹو پاکستان. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر انصاری. تھینک یو عمیر. وعلیکم السلام. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی لڈو بھائی. آپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ابھی کے اور کو فاؤنڈر بھی ہیں. آپ نے ریٹیل بینکنگ، ویلتھ مینجمنٹ کے مختلف رولز میں HSBC اور سیمبا بینک میں سرو کیا ہے، اور آج آف کورس کارانداز کو بھی جانتے ہیں. نہیں، karlocompare.com.pk which is a financial services aggregator کہ کئی دفعہ آپ کے پاس مختلف زبردست اسکیم سامنے آتی ہیں، بٹ ہاؤ ڈو یو کمپیئر اینڈ فگر آؤٹ کہ آپ کی سچویشن کے لیے بہترین کون سی ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از ابھی آل اباؤٹ. تھینک یو سو مچ علی فار میکنگ ٹائم ایز ویل. سب سے پہلے عمیر، ابھی کے جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں ذرا لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یقیناً فائنینشیل ضرورتیں سب کی آتی ہیں. کیا یہ آسان قسطوں پہ، آسان شرائط پہ ایک لون ہے جو لوگوں کو مل سکتا ہے؟ واٹ از دی ایگزیکٹ ماڈل؟ جی، سو we're basically Sharia compliant product. Okay. So we don't believe that people should be waiting for a long period of time to get the money they deserve that they've worked for today. So people live paycheck to paycheck in Pakistan, and it's very difficult for them to meet end means by the end of the month. So typically in the middle of the month they'll go to their friends, family, اور پوچھتے ہیں 20 تاریخ تک ہم کسی بھی ریسٹورینٹ میں کافی پینے سے پہلے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں یہ کروں یا نہ کروں. رائٹ. So you go and you ask your friends, family, پیسے چاہیے, and you don't want to do that continuously. Say your friends and family stop becoming your friends and family also if you keep on trying to do that. So our whole mission is that we believe that if you've worked today, you deserve to be paid today. Right. So we come in and we provide you with your salary in advance before your end of month payment that happens. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ایک ایسی سروس ہے کہ مہینے کے مڈ میں یا آخر میں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ 1 تاریخ تک یا 5 تاریخ تک انتظار نہیں کرنا چاہتے جب بھی آپ کی سیلری آتی ہے، تو آپ ایڈوانس میں اپنی سیلری لے سکتے ہیں. یہ ایک ہی سیلری علی لے سکتے ہیں یا ملٹیپل سیلریز ایک ساتھ لے سکتے ہیں؟ آپ ایز مینی ٹائمز ایز پاسبل آپ نکال سکتے ہیں. سو ہم لوگ آپ کو آپ کی اکروڈ سیلری الاؤ کرتے ہیں نکالنے کے لیے. سو فار ایگزامپل آپ کسی کی تنخواہ 30,000 روپے ہے اینڈ اس نے 10 دن کام کر لیا ہے، تو اس نے 10,000 روپے اسینشلی اپنی تنخواہ کما لی ہے. ہم اس کو الاؤ ہی اور شی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ایک بٹن دبا کر ایک پورشن آف دیٹ اکروڈ سیلری ڈائریکٹلی انسٹنٹینیسلی اپنے پے رول اکاؤنٹ میں لے لے. اچھا علی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سہولت تمام لوگوں کے لیے ہوگی، چاہے وہ سرکاری ملازم ہوں یا وہ پرائیویٹلی کام کر رہے ہوں؟ کیونکہ اب اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ کنسلٹنگ یا پھر کانٹریکچوئل رولز میں ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ایٹ ٹائمز کوئی پروبیشن پہ ہے یا آپ پورا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اس کو پہلے آپ کے ساتھ بنانا پڑتا ہے. جی، سو ہم لوگ اسٹارٹ آف اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو کمپنیز ٹو آفر دس. ان کو بول رہے ہیں کہ اپنے امپلائیز کو ایز اے بینیفٹس یہ آفر کریں. انشاءاللہ سم ٹائم لیٹر ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے پاس ایک اس طرح کا سسٹم بنا دیں کہ ایک امپلائی خود ڈائریکٹلی بھی آ کر ود آؤٹ اس کی کمپنی سے یہ انفارمیشن لیے ہوئے ڈائریکٹلی آ کے ہمارے پاس انفارمیشن پرووائڈ کرے اور ہم اس کو یہ فیسلٹی ایکسٹینڈ آؤٹ کر دیں. بٹ
टू स्टार्ट ऑफ विथ हम उनकी कंपनी के थ्रू ही उनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं. एंड यस वी विल एक्सटेंड दिस टू, बिकॉज देखें जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग दिस टू आर्म फोर्सेस पर्सनल. सो जो लोग हमारे सरहदों पे उनकी फैमिलीज इधर हैं, उनको अगर जरूरत पड़ जाए नाउ, बिकॉज डिस्टेंस की इतना वजह से इतना दूर होते हैं कि उनको हमेशा कंसर्न होती है. सो वी वांट टू बी एबल टू एक्सटेंड दिस एज अ फैसिलिटी टू देम एज वेल. So for a Pakistani market, it is an innovative financial instrument जो आपके पास अवेलेबल है, सहूलत के तौर पे होगा. लेकिन मेरा की क्वेश्चन वुड बी कि if somebody draws this salary in advance जो कि accrued है या जिस भी circumstances में वो करे, और आप क्योंकि अभी organizations के पास जा रहे हैं, तो who is liable to pay back? The individual, the employee, or the company itself? So because we're connected with the company, it's coming directly from the payroll of the company. So it's a three-party agreement essentially that you agree that you want to avail for this service, or then at the end of the month, it's directly taken out from your salary. So the liability is between the three, but really we're going to be able to withdraw directly. यानी मेरा पूछने का मकसद ये हुआ कि अगर आपकी कंपनी अग्री भी कर रही है कि ये आप सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, मी बीइंग एन एम्प्लॉई, मैंने 20 तारीख को अपनी तनख्वाह ले ली है, तो अब पहली तारीख को मेरी तनख्वाह जो कंपनी की तरफ से आनी है वो मेरे अकाउंट में जाएगी या वो डायरेक्टली आपके पास चली जाएगी? So the amount that you've taken out before जी will come to us डायरेक्टली कंपनी की तरफ से. बिल्कुल सही है. तो ये एक आसान तरीका हो जाता है. दिस फॉर नाउ अगर हम ये समझना चाहें कि एक बेनिफिट की तरह है जो आपकी कंपनी आपको दे सकती है. इसकी कितनी अभी तक पजीराई आपको मिली है उमैर? क्योंकि आई नो दैट यू रेज्ड गुड फंड्स टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट इट ऑफ, लेकिन कंपनीज कितनी रिसेप्टिव हैं जिन लोगों से आपने बात की है? जी, alhamdulillah sir, we've been able to bring on quite a few companies. So we've signed over 25 MOUs, for example. And we actually now have access to over almost 180,000 employees that we're going to be rolling this out with. ऑलमोस्ट 2 लाख एम्प्लॉइज आपके पेरोल पे या इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं. अगर आप ये सुन रहे हैं एंड इफ यू आर अ स्मॉल और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसमें अली कोई हद है कि जिन कंपनीज आपके साथ जो साइन अप कर सकती हैं उनका मिनिमल एम्प्लॉय या उनकी मिनिमल सैलरी बेस एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, या जैसे मेरे देखने वाले अगर कोई स्मॉल कंपनी है वो भी इस सर्विस को अवेल कर सकता है? देखिए, वी वांट टू एक्सटेंड दिस टू एनीबडी एंड एवरीबडी दैट्स एन एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान. तो कोई भी हो जिसके पास 20, 15, 50 लोग तक भी हैं, वी आर हैप्पी टू एक्सटेंड दिस एज अ सर्विस टू देम. ऑब्वियसली हमारे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो हम एक एम्प्लॉयर या एक कंपनी के ऊपर करते हैं. अगर एक कंपनी वो चेक्स एंड बैलेंसेस को पास करती है तो हम लोग जरूर उनको देना चाहेंगे. हमारा मोटिव है भी ये कि एसएमई सेगमेंट को भी हम ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, बहुत सारे लोग इस सेगमेंट के अंदर एम्प्लॉयड हैं. ठीक है. और अगर इंडिविजुअली कोई शख्स एचआर में है या फाइनेंस में है जो इस वक्त सुन रहा है और वो आपकी इस सर्विस को अपनी कंपनी को पिच करना चाहे, तो अली एंड उमैर, सैलरी ब्रैकेट्स में भी कोई अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं कि यू वुड लाइक टू प्रोबेबली केटर टू पीपल जिनकी तनख्वाह 1 लाख से कम है या 50,000 से कम है, या द स्काई इज द लिमिट? Sky's the limit. Sky's the limit. Sky's So the you limit. don't mind going way and beyond. No. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें इंसाइट ये भी है अली. एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या आपने देखा है सैलरी पोर्शन के हिसाब से अब, क्योंकि इनकम टैक्सेस आर आल्सो ऑन द राइज, कंपनीज में जो कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रगल करती हैं, क्या वो कोशिश करती हैं कि जो कम तनख्वाह वाला तबका है उसको पहले तनख्वाह दे दी जाए, फिर उसके बाद ज्यादा तनख्वाह वालों को तनख्वाह दी जाए, अगर एक साथ सबको नहीं दे रहे हैं? क्या आपने ट्रेंड्स नोटिस किए हैं पाकिस्तान में? सो अभी बिकॉज ऑफ कोविड तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड सब लोग ही अफेक्टेड हैं. हमारे प्रोडक्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है दैट आई लाइक टू हाईलाइट टू यू. सो वी आर अ फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म. सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों की जो तनख्वाह जिस दिन आती है उस दिन और उनके बिल डेट्स मैच नहीं करते हैं. सो बहुत सारे लोग अपने बिल्स लेट पे करते हैं. उसकी वजह से मोस्ट एम्प्लॉयज आर इनकरिंग लेट पेमेंट फी. सो हम, इट्स नॉट जस्ट एन इमरजेंसी जिसके अंदर वो ये चीज निकाल सकता है, बट रादर टू अवॉइड लेट पेमेंट फी. हमने एक रिसर्च की थी जिसमें हमें पता चला कि पाकिस्तान, कराची के अंदर तकरीबन 20% लोग जो है वो अपने बिल्स लेट पे कर रहे हैं. नाउ टिपिकल लेट पेमेंट, ऑफ कोर्स, सो सॉरी टू कट यू देयर अली, मेरे पास वक्त इतना ही है, बट एन अमेजिंग सर्विस, क्योंकि आप अक्सर अपने क्रेडिट कार्ड, अपने यूटिलिटीज के बिल्स पे लेट फी जो पे कर रहे होते हैं वो एक अपने आप में एक एक बोझ है, जो कि अली की रिसर्च के मुताबिक 20%
लोग कराची में ऐसा करते हैं. So to match your bill dates with your salary and your funds, अभी की सर्विस अवेलेबल है. I would strongly encourage organizations and individuals to look into it. बहुत बहुत शुक्रिया उमैर and Ali for being here. इसी के साथ ही लेते एक छोटा सा ब्रेक. We'll be right back with another very interesting story. Stay with us.